हेलो पांच थरो हेलो 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 हां ए बेला अरे तो विलेन डायलॉग इकुन मतलब कोन फील आसी हो नै को हां रेडी रेडी भाई जीबा तो एठी खेले माने मो डायलॉगटा से माने फील करिवे हां ओके ठीक अछि जोहर चकते इलक पिटा खोइनी ए जोहर चकते कागु धरी हेलो हेलो मो होजी ए सहरर गोटे बाघ आ तो हो तो गोटे हरिणी ना बाघुंडाले किंती ताऊ गुड़े गुड़े मारी देबो आउ बाघुंडाले मत मारी पकुन से भूल वाला बाघुणी तमे हरिणी आजिकली झियो हरिणी ना सब बाघुणी এই বলে হিরোইন যাত্রা দিবে যাত্রা ফেলিওর যাত্রা চালিবনি মু ভাবুতিলে আকুড়ে পার্টি করি হিরোইন নেবি ক্যান্সেল এই বলে হিরোইন ଆମ ওড়িশা को দরকার কাগু ওড়িশা को দরকার আরে এটা রিয়েল লাইফ রে দরকার যাত্রারে কোন দরকার রিয়েল লাইফ তো কিছু করি পারিবনি কো ডায়লগটা মাইলু বাঘুড়ি खराब कर देले मो डायलॉग होता ना आउथर 1 सेकंड आउथर तंटी भाई तंटी फाटी जोनी मोर ना फाटिबनी আলো মু হউছি গুডে মহাবল বাঘ আতো হউছি গুডে হরিণী মু তোতে আজি ছাড়িবিনি মু তোতে আজি গোজি ইও মো মুন্ড কইলো साला मु विलेन ना कॉमेडियन है बहुत बहुत तुम दीटा देखो तुम एमत कोन देखा तो एक्चुअली रियल लाइफ से ता पिके ये कोन एक्चुअली बंटी भाई रियल लाइफ रे आपण भले फाटी करते कॉमेडी करते ना सेती भाई भारी सीरियस मु काले हां ये भाई जो यात्रा बाटे रहिबे तुम आपण ओडे सिचुएशन भाबंतु ओडे यात्रा बाटे रहिबे ओडे सीरियस डायलॉग चलची विलेन डायलॉग देबे एबो देखते विलेन देलो फिर आज ओडे एक्सपेरिमेंट करिया तमे पारी लिखिबो ମୋ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେଇପାରିନି ଆଲୋ ହେ ମୋ ଆରେ ପାରେ ଥାଇ ତମ ଜବ ସାଫ କଲ ତୋରେ ପୁଅଟା ତ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲାନି ନା ନା ହେଲାନି ଆଁ